Bishramganj tu Melaghar Thang Laharo Khoroksa Tiprahwk no Gari Bai Thotai Kwlang Kha aboni yagolo tabuk koktoma saima kha Gari Bai Thotai janai Tiprahwk tabuk jibi sak hamnogo saimaya bini langmade arino abon bagoi amchani lukurok tabuk lahar kasukjak Bishramganj tu Melaghar Lahar Thangmanai Accident no sin Tiprahwk langma arti teng tong tabuk jibio jibe sak hamnago sobaja obo শুধু সামাকে তো অংলিয়া নুন সাদিতা সমাধান ভাই ভাই কেউ নাই খানা দঙ্গ বলে केसरी আমি নিজে থাকবো আমার রেখে দাও আমার আটো করে রেখে দাও পুরো গাড়িটা রেখে দাও আমরা তোমরা এইভাবে বুঝাইতে ঠিক আছে আমি আমি আমরা বাইরে থেকে এমনি থাকতে পারবো না ফোন করে বালাসিনি খারাপ হইছিনি বাড়ি বয়া ফোন করতারে এরকম পরিশ্রম করে রাস্তা বইতে থাকি আমরা মালিক আমার পর্যন্ত আমরাই থাকবো মালিক থাকবো আমরাও থাকবো লগে আপনারা খাওয়া আমরাও থাকবো এত লোক আর এখানে অসুস্থ রোগী আছে তো আরে গাড়ির মধ্যে অসুস্থ রোগী আছে তো অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আমরা হাতে করতে না অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এমনি গাড়ির মধ্যে অসুস্থ রোগী যাইতে পারে না एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायुंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला।